खेजर के रामानुज गुप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा बेहतरीन फलाफल किया गया है। दूसरे साल के तुलना में इस साल छात्र छात्राओं की उत्तीर्ण की हार में बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कॉमर्स, आर्ट्स तथा विज्ञान विभाग में बेहतरीन फलाफल किए जाने पर लोगों में खुशी की माहौल है। शिक्षक शिक्षिका छात्र छात्राओं ने संदर्भ में जानकारी दिया और तो और अपने उज्जवल भविष्य का कामना भी किए गए। এই জন্য আমরা পুরো ডিটেলস দিতে পারলাম না। ফার্স্ট ডিভিশন কতজন, সেকেন্ড ডিভিশন, এগুলা লেটার মার্কস কোন সাবজেক্টে কতটা এসছে এই মুহূর্তে শুধু আমাদের হাতে অ্যাভেলেবল পাস পার্সেন্টেজটা সায়েন্সে 90.65%, কমার্সে 97.2 আর আর্টসে 95%। আর অ্যাডভান্স বেঙ্গলিতে একটা মেয়ে বৈশালী দাস ও 99% পেয়ে স্টেট হাইয়েস্ট। অন্যান্য বছরের তুলনায় বছর কতটুকু আশা ছিল, কতটুকু না ভালোই হয়েছে, মানে পাস পার্সেন্টেজের হিসাবে অন্যান্য বছর থেকে খারাপ না। আমার তো মনে হয় গত বছর থেকে বেটার।